من غير المبتدئ؟ غير المبتدئ هو طالب العلم المنتهي في طلب العلم أو المجتهد. يقصد بغير المبتدئ المنتهي في طلب العلم أو المجتهد. إذن هي نافعة ومفيدة لطالب العلم وللعالم، لطالب العلم وللعالم. وهذا بيان المقصد من التأليف. Ini bagus ini penjelasan kayak gini. Tolong difahami ya. Dikatakan di sini bahwa tashtamilu ala, kata Imam Al-Juwaini ya, tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Jadi bahwa kitab ini, yaitu kitab Waraqat ini, mencakup pengetahuan fusul. Dalam arti fusul itu pembahasan-pembahasan dari ilmu usul fikih. Tadi beliau bilang fusulun itu jam'u faslin, jadi mufradnya itu faslun, jamaknya itu fusul. Jadi ada di dalam ilmu ini ya dikatakan faslun, terus naik ke atas lagi bab, naik ke atas lagi kitab. Jadi beliau bilang ini kitab, ini namanya kitab. Di dalam kitab ini ada abwab, ya ada abwab. Jadi bukan maknanya abwab itu kan jamak daripada babun, mufradnya babun itu kan pintu. Tapi yang ini kalimat-kalimat majaz ya. Jadi maksudnya adalah pembahasan. Jadi kalau kitab itu pembahasannya ya ini semuanya satu-satu pembahasan yang luar biasa, yang banyak. Ini satu kitab. Kemudian di dalam kitab itu ada beberapa bab. Maksudnya ada beberapa pembahasan yang meluas juga. Akan tapi tidak seluas kitab. Di dalam bab itu ada fusul. Ada pembahasan juga yang namanya fusul, faslun itu sebagian daripada bab tersebut, pembahasan yang kecil. Jadi singkatnya apa? Kalau pembahasannya itu kecil dikatakan faslun, agak meluas lagi dikatakan babun, agak meluas lagi dikatakan kitabun. Jelas atau tidak itu? Nah, itu semua, fusul itu semua, pembahasan-pembahasan itu semua yang singkat itu untuk diketahui dalam ilmu usul fikih di sini ada dalam kitab Al-Imam Al-Juwaini ini. Kemudian kata Imam Al-Mahalli atau sebelumnya kata Syekh Safwan di sini Al-Imam Al-Juwaini mengatakan ala ma'rifati fusulin, di sini nakirah ya, intinya lawan daripada ma'rifah. Itu menunjukkan bahwa memang fusulnya atau pembahasannya itu qillah atau qalil atau sedikit. Kemudian ditekankan oleh beliau dengan kalimat min usulil fiqh, dalam arti dari ilmu usul fiqh, dan min ini litab'id, untuk sebagian. Maksudnya apa? Enggak semua pembahasan ilmu fikih beliau tulis dalam kitab apa? Dalam kitab Waraqat ini. Al-gharad ya, tujuannya adalah agar talibul ilm yang mubtadi, jadi yang pemula itu bisa bermanfaat. Kata asy-syarih di sini mengambil manfaat dari ilmu ini. Terus dikatakan yantafi'u biha al-mubtadi wa ghairuhu. Jadi baik talibul ilm yang pemula dan selainnya, ghairuhu selainnya. Maksudnya apa selainnya? Talibul ilm yang sudah di tingkat lanjut, yang sudah senior. Begitu juga seorang alim, seorang mujtahid. Kalau dia tetap mempelajari, ya tetap mempelajari, pastinya yang muntahi atau yang alim, yang mujtahid, pastinya ingatlah, pastinya mempelajarilah, fahamlah terhadap ini. Kalau mereka itu selalu ingat dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat, maka sangat bermanfaat untuk mereka. Ya, jadi sedikit tambahan ziyadah syuya, yani sedikit tambahan dalam arti nanti tak terjemahkan ke Syekh bil Arabi. Dalam arti apa? Jangan mengira bahwa antum ini sudah mempelajari ilmu usul fikih dari kitab ini, dari kitab itu yang besar-besar, terus ini kitab Waraqat buat apa? Buat apa dari mana? Kata asy-syarih,
yantafi'u biha al-mubtadi wa ghairuhu. Anta min fain? Min al-mubtadi wala min ghairuhu hadha? Baik dikatakan dari al-mubtadi dapat manfaat, baik dikatakan yang ghairuhu juga dapat apa? Manfaat. Yang enggak dapat manfaat siapa? Yang enggak belajar sama sekali ilmu waraqat ini. Jadi qulna ya Syekh, يعني لكي لا يقول مثلا أحد من طلاب العلم أنا قد درست يعني كتب أعلى من كتاب الورقات فلهذا لا داعي لأن أدرس الورقات. فالشارح قال يعني حسب ما قلت وغيره يعني المنتهي والمجتهد. قالوا ما وجه الانتفاع؟ كيف ينتفع المبتدئ؟ ينتفع المبتدئ بناء وتأسيسا وتأهيلا، نحن نؤهله ونؤسسه ونبنيه في هذا الفن. طيب وغير المبتدئ، من هو غير المبتدئ؟ قالوا طالب العلم المستفيد. طالب العلم المبتدئ هذا مرحلة أولى، ثم طالب العلم المستفيد، ثم طالب العلم المنتهي الذي هو ممكن على أول مراتب الاجتهاد. حتى هذا يحتاج إلى الورقات. لماذا؟ قالوا من باب الانتفاع، من باب المذاكرة. الأول من باب البناء والتأسيس المبتدئ، والمستفيد والمنتهي من باب مذاكرة العلم حتى لا ينسى. نعم. Jadi talibul ilm yang mubtadi, yang pemula itu ya akan mendapatkan manfaat dari ilmu usul fikih ini, dari kitab Al-Waraqat, dari segi dalam arti apa namanya, dari pondasi-pondasinya yang pertama, binaan wa ta'sis, jadi dari pondasi-pondasinya yang pertama. Sementara yang selainnya, baik dikatakan itu talibul ilm yang mustafid, itu di atas mubtadi, ya mubtadi di atasnya mustafid, kemudian ada lagi yang muntahi, yang benar-benar senior. Itu jikalau mereka sudah memahami, kemudian apa manfaatnya dari ilmu warakat ini? Mimbabil mudzakarah, dalam arti untuk mengingatkan kembali apa yang telah mereka fahami itu. Hayatul ilmi mudzakaratuh wa illa yamut. Dan dikatakan kehidupan dalam ilmu itu adalah mudzakarahnya, diingat terus. Jikalau tidak, maka ilmu itu akan mati. Ana عندما الآن أشرح لكم والشيخ يترجم، أنا والشيخ نذاكر هذا العلم وإلا سيموت. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau ketika mengajarkan ini dan juga kita ketika menerjemahkan, jadi kita mengingat kembali apa yang telah kita fahami, apa yang telah kita pelajari. Jikalau tidak, maka ilmu itu akan mati. Qala al-imam wa dhalika muallafun min juz'ain mufradain. Qala asy-syarih wa dhalika ay lafdhu usul al-fiqh, أي لفظ أصول الفقه، لأنه ذلك اسم إشارة، فهو يشير إلى ماذا؟ هل يشير إلى العلم الموجود في صدره؟ الجويني يشير إلى العلم الموجود في صدره، أم أنه يشير إلى لفظ أصول الفقه؟ قالوا يشير إلى لفظ أصول الفقه، وذلك أي لفظ أصول الفقه. نعم. Jadi di sini dikatakan bahwa wadzalika, ini dari perkataan Imam Al-Juwaini, wadzalika muallafun min juz'aini mufradain. Jadi yang demikian itu muallaf itu tergabung dari juz'ain, dari dari dua perkara, atau dari dari dua patah, atau dari dua kalimat, paham atau tidak? Atau dari dua bagian, lebih tepatnya juz'ain, dari dua bagian. Apa itu yang dimaksud dari dua bagian? Kata asy-syarih al-Imam Al-Mahalli, dalam arti lafaz kalimat usul fikih atau usulul fiqh, dalam arti tergabung dari dua bagian.
Maksudnya apa dua bagian? Yang pertama usul, yang kedua al-fiqh atau fikih. Jadi bukan yang dimaksud begini. Bukan yang dimaksud wadzalika, yang demikian itu dalam arti ilmu yang ada di dada Al-Imam Al-Juwaini itu tergabung dari dua bagian, tidak. Wadzalika, jadi ism isyarah di sini, yang demikian itu yang dimaksud adalah usulul fiqh, kalimat usul dan kalimat fikih. Nah. Qauluhu rahimahullah muallafun min juz'aini mufradain. التأليف هو جمع الشيء إلى الشيء، فهو ضم لفظة أصول إلى لفظة الفقه، جزئين مفردين، الجزء الأول أصول والجزء الثاني فقه، لأن أصول الفقه مركب، لأن أصول الفقه قال مؤلف من جزئين مفردين. يقول المحلي من الإفراد الذي المقابل للتركيب، يعني شيء مفرد يعني منفرد، وشيء مركب يعني جمع بعضه إلى بعض، ويسمى تأليف. ألف أي جمع، ولذلك يسمى كتابة الكتب يسمى تأليفا، لأن العالم يجمع الكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة والفكرة إلى الفكرة، فيقال يؤلف، يعني يؤلف بين الحروف والكلمات والجمل والأفكار. مؤلف بين من جزئين مفردين. Coba diperhatikan kalimat muallafun min juz'aini mufradain. Jadi arti yang yang bergabung dari dua juz'u. Apa tadi kita bilang juz'ain? Dari dua bagian. Yang mufradain, jadi yang mufrad yang dalam arti dikatakan di sini dalam asy-syarh minal ifrad al-muqabil lit-tarkib. Jadi maksudnya jadi yang dipasangkan gitu. Jadi dasarnya itu sesuatu sendiri, kemudian dipasangkan. Oleh karenanya dikatakan dalam penulisan kitab itu dikatakan ta'lif. Ya, dikatakan ta'lif. Kenapa dikatakan ta'lif? Ya. Karena kalimat ini ditarkib. Tarkib itu dipasang ya. Ditarkib, digandengkan, dipasang dengan kalimat-kalimat yang berikutnya. Jadilah kalimat-kalimat yang banyak itu. Kalau dalam ta'lif beliau dikatakan baik itu dalam susunan kalimat, begitu juga dalam afkarnya, dalam pemikiran-pemikirannya, pemahaman-pemahamannya. المفرد في اللغة قد يأتي ضد الجمع مقابل الجمع، وقد يأتي مقابل التركيب. فالذي أراده مثال المفرد والجمع، أقول مسلم، هذا مفرد، والجمع مسلمون. الجويني لا يريد هذا، الجويني لا يريد هذا، لا يريد المفرد الذي يقابل الجمع مسلم ومسلمون، وإنما يريد المفرد الذي يقابل التركيب، يعني كلمة وكلمة. عندما أقول ما اسمك؟ يقول اسمي محمد مختار، أقول أوه ما شاء الله اسمك محمد وأبوك مختار، يقول لا يا شيخ اسمي مركب، صح؟ أنتم تقولون هكذا ولا لا؟ ها؟ وفي البنات تقول اسمي عائشة نسائم الله، أقول ما شاء الله اسمك عائشة وأبوك نسائم الله، تقول لا يا شيخ هذا كله اسمي أنا بس، هذا تركيب. فالإمام ماذا يريد عندما قال مؤلف من جزئين مفردين؟ قال الشارح من الإفراد المقابل للتركيب لا المقابل للجمع، المقابل للتركيب لا الجمع، لا الجمع.
والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه سنشرحها بعد أن نترجم الشيخ. Jadi begini, barakallahu fikum. Kalimat minal ifrad ya, al muqabil lit tarkib. Jadi kalimat mufrad itu tunggal, ifrad itu tunggal. Ya. Yang muqabil, jadi muqabil itu lawan. Jadi lawan tunggal itu ada tarkib, ada jama'. Faham atau tidak? Ada tarkib, ada jama'. Taruhlah kita mulai dari jama'. Jama' itu apa? Jama' itu gabungan. Digabung jadi